लॉकडाउन सृष्टि करिथिला अनेक व्यक्ति बंचिबार राहा घरे बसी रहिबा आउ परिवार भरण पोषण को नहीं अनेक चिंता घारिथिला। किए रास्ता कड़े पनीपरिबा व्यवसाय करने को आपणे नैथिला तो आउ किए छोट मोट व्यवसाय करी जीवन जीविका को धरी बंचुथिला। किए श्रमिक भाव में काम करी बंचुथिला तो आउ किए किछि व्यवसाय करी निज परिवार प्रतिपोषण करुथिला। तो एहारी भितरे आमे एभली जणे युवकक सफलता उपरे कहिबाकू जाउछु जे परिवार भरण पोषण करने सांगकू निजे बंचिबा पाई मिलिथिबा यौतुक गाईरू आरंभ करिथिला जीवन। से एबे जणे सफल व्यवसायी जे अन्य मानक पाई पालटिछंती उदाहरण। लॉकडाउन समय घरे बसी परिवार भरण पोषण पुणी नुआ करी विवाह बंधन रे बांधी हेबा जहा होई पड़िथिला। कटक जिला बांकी गोपालपुर अंचलर युव इंजीनियर विश्वनाथ स्वाईं एक बड़ चैलेंज। विश्वनाथ आईटीआर सारी एक प्राइवेट कंपनी रे चाकरी करथिले। मालिक लॉकडाउन जोगु सठिक भावे कर्मचारी माननकु मासिक पाउना देई परनथिले। शेषरे बाध्य होई चाकरी छाड़िबाकू पड़िथिला विश्वनाथको। सेपटे परिवार चिंता सांगकू नुआ बाघर जहा तांको पाई एक बड़ समस्या साजिथिला। तेबे से काहा उपरे निर्भर न करी गोसेवा करबाकू बाछि नैथिले। यौतुकरे पाइथिबा गोटिए गाई बंचिबार राहा देखाइथिला तांको। गोटिए गाई को पालन करी आरंभ करिथिले जीवन, किंतु गोटिए गाई को पालन करी बंचिबा संभव नथिला विश्वनाथଙ୍କ पक्षे। शेषरे घरे थिबा सुना गहना को बंधक रखी आउ दुईटी गाई किनिथिले विश्वनाथ। एबे विश्वनाथ तीनोटी गाईरू तांकर रहिथिबा चांदी डेरी फार्म रे गाईको संख्या 27 और बाछुरी संख्या 12 रु ऊर्ध्व। वर्तमान विश्वनाथ प्रत्येक दिन 1.5 क्विंटाल क्षीर उत्पादन करुछन्ते, जहा ओडिशा सरकार को ओमफेड संस्था को जोगाई देउछि। मु ए गाई फार्म में काम करछि। केते खुशी अछि? बहुत खुशी अछि। आमर जो आग गोटे गाई आइलु, गोटे बर्तमान 25 ରୁ 30 गाई हेले। आमर क्षीर होउछि क्विंटाल 1.5 क्विंटाल पाखापाखि हो जाउछि दी गली रे। आमे ओमफेड के दउछु। केते खुशी अछि? बहुत खुशी अछि। काहे निजे गोसेवा करछु। गोसेवाटा होउछि मत सेवा समत कोन पुण्य काम। गोसेवा करछु भले खुशी रे अछु। घास भी आमर लागि जे तीनटा केते तो कहि पाइबे केते कर कि तीनटा बिलो आमर घास लागि गाई को भाई दाना भी ओमफेड आनछु। गाई दाना खाना खाए पाड़ा गुटा सब खुशी रही। आज युवपीढ़ी कौन मेसेज दे? आज युवपीढ़ी ये कहे जहाँ करेंगे निजे करेंगे आपर अल्प अल्प पचे निजे ही करेंगे आपर ना मुझे जी बाहर कम धाम करी ये सब करेंगे। निजे कले जानवे जिनसा कौन निजे खुशी भी रहीपर पर ये रहीपर बहुत खुशी। फार्मासी विश्वनाथ बाबू लॉकडाउन उठू गोटे जोटे गाई रखी थे आज्ञा आम पाखे आसी पहुँचलु कर्म करुँ आज्ञा जहाँ जमी जगन्नाथ कृपा चलती आज्ञा बहुत खुशी अच्छे। आम परिवार आम 4-5टा परिवार ठीक से चली पार्छु। आज्ञा गाई आसिक आज्ञा 25-30टा पहुँचला जोड़े गाई 3टा गाई आ चलती बाबूर घास फार्म अच्छी आ गाई भी सफिसीयंट खाई पार्टी। क्षीर आज्ञा 1.5 क्विंटाल भाया बाहर क्षीर आज्ञा 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 आपण आम खुशी अच्छे। विश्वनाथ बाबू पाखे कर्म करी आज्ञा मो परिवार आम पोषी पार्छु। गो सेवा आज्ञा आम कर बहुत पुण्य काम कर आज्ञा। विश्वनाथଙ୍କ उद्यम और इच्छा शक्ति एतिकिरे सीमित रही नहीं। विश्वनाथ निजर 3 एकर विशिष्ट जमीरे करुछंती घास चाष। सेथिपाई मध्य सरकार तांकु 12,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करिछंते, जहा तांकु स्वावलंबी करिवार आउ 2 पाद सहयोग करिछि। एबे विश्वनाथ निजे बंचिबा सहित 4 जण कर्मचारी को तांको फार्म रे नियुक्ति दैछंते। सेमानंकु मध्य सठिक समय रे तांको पारिश्रमिक देई पारुछंते। एई फार्म रे गाय मानंको सेवा करी कर्मचारी माने मध्य बेस खुशी रहिछंते। आजिर युवपीढ़ी उच्च शिक्षित किंतु चिंताधारा भल चाकरी करिवो, किंतु चाकरी पछरे दौड़ी दौड़ी शेषरे निराश होउछंते। सेमाने निजे निजे उद्यम करंतो किछि काम करी सफलता हासिल करिबा पई। तेबे जाई ए बेकारी समस्या दूर होई पारिबो बोली विश्वनाथ कहउछंते।
ମୁଁ ରଖିବି କ'ଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ITI କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଚାକିରି ବି ଯେଉଁ ଦରମା ଆମକୁ ଠିକ୍ରେ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଘରେ ବସିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନୂଆ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପରର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜେ କିଛି କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଗୋ ସେବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲି। ମୁଁ ଏବଂ ଗୋ ସେବା କରିଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମୋତେ ବନ୍ଧନରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗାଈରୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ହେଇନଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଘରେ କିଛି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିକି ମୁଁ ଆଉ 2ଟି ଗାଈ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘାସ ଚାଷ ବି କରିଥିଲି। ଏବେ ବି ଘାସ ଚାଷ କରୁଛି ଏବଂ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଥିବା ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଖରେ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ଦେଉଅଛି। ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ 27ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଛୁରୀ ବି 14ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବଂ ମୁଁ 2 ଏକର ଘାସ ଚାଷ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଇଛି ଘାସ ଚାଷର ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ପଇସା ଆମର ଅଛି 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷୀର ବି ଲୋକାଲ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ 4 ଜଣ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରଖିଛି, ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରମା ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି ସମୟରେ। ଏବଂ କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ି ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରହି ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବହୁତ କଠିନ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପୁରା ହତାଧାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ ହେଇକି ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଈରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଲକଡାଉନରୁ। ଏବେ 25 ଗୋଟି ଗାଈ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୀର ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ କରୁଛନ୍ତି ରପ୍ତାନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଈଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଘାସ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରି ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏବେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସଫଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ପ୍ରେରଣା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।